Dami pa guys. Tara. Let's go. Ha? Kuan no, dagit no. Dagit guys. So ready na ka to? Magdaga to? Ha? Okay. Na unsa dalan nimo to? Biskwit? Okay. Sige, managa ta to ha. Managa ta, unti makakuha tag daghan to para makasud-an ta. To. Shout out to, gwapo kay Kalo to. No? Papogi to. Papogi to. Kasama namin ngayon si Paring Tots Vlog. Laot kami, sana marami kaming makuha. To, kasama din namin si nakabaliit na fisherman. To, patay isda to ha. Hi to. Oh, hi. Hi. Sana marami tayong makuha. Yan. So, dito kami dyan sa medyo malalim na mga sites na maraming isda. Ganda ng panahon ngayon. Mga yan. Ituto tigahawak ng ating camera. Galing ito to maghawak to, ha? Shout out to. Si hi to. Good morning to. Good morning to. Sorry to. Good morning. Good morning guys. Good morning guys. Okay. Nas to. Good morning guys. Pare mong kalo, gamay para makita ng pugi. Good morning guys. Nataron sa Talikod Island guys. No, puti kayong balas diri guys, oh. Talikod Island, Samal City. Unsa na? Parola nga naanod bagi.Iguyo diri diha lagi ko. Parola din na. Naanod. Di ka nagsasa. Okay. Parola. Dong, kuha dong. Ha? Unsa may mga kuan diha? Pukot? Pukot? Ha? Pata? Labak dong ah. Pwede mo tanaw. Pwede rin. Pwede? Okay. So tanaw taro dito sa ilahang paon. Tara. Toto. Among kado? Tour guide tour. Tour guide ato. Oh. Shout out ha, vlog ni. Dong. Pwede ka biskwila dong? Wapa? Wapa biskwila no? Okay, salom ta guys. Tatay guys, sana marami tayong mahuli. Kita tayong kukot to do. Let's go. Kali ya. Awat.
Wala, dagit. Sarap, baka marami. Mbak. Ito, ano ba? Ito. Oh my God. Guys. Marami na. To. Wah. Sit out. Sit out, sit out. Ya, tara. Go. Ya. Okay. Yun. Wow. Dua. Oh, Isa. kaway-kaway. Dagit to. Muna yung pinakalanong. Sumak na. Dua. To. Buksa ito ha. Ikot to, ikot. Ito to. Ikot na. Ano ba? Guys. Pinahin na kasi masakit. Cut. Yan sila guys. May sabon. Amanik. Sabot. Grabe guys. Grabe, lambot. Grabe.
Video dito. Ah, laki. Yun. Ganda kulay. Yun. Dami pa. Paritots. Ayan guys. Oh. Dami pa. Ito na tayo. Ito, sumaral. Shout out. Mati ha kay height. Danggit. Biyo gamay. Dami. Samaral, bawis. Ha? Bawis. Shout out. May channel? Na kay channel? Naro. Sama si Uno. Channel lagi. Na kay channel? Na kay channel lo. Wala pa. Hindi ko ta. Dami guys. Dami. Oh. Yun. Yun na. Oh. Sa pakanin mo dong? Bro. Ha? Draw? Oh, shout out. Kaway-kaway. Bro. Oh. Bro dyan. Ha? Kaway-kaway. Kaway-kaway po niya. Kalong Nick, di ba ni Nick? Tara. Bira, kailangan pa. Bira. Kuha Oh. Namat. Oh, may dana pang pang puso. Hindi tayo nakabili ng marami. Sana marami tayong nadala para sa kanila. Si Toto. To. Okay. Basta na. Sana. Marami na. Dong. Ito pa na dong. Ako, please. Bira, angkat ni, bira. Napa? Napa dong? Konti ba? Napa? Hey. Marami pa. Pero pa. Dami pa guys. Tara. Let's go. Ha? Dami sa ilalim. Dagit. Kaway. Dami. Marami na huli. Kuha na no, dagit no. Dagit guys.
Sabi. Whew. Sabi. Bali. Oh, dagit. Marami pa sana. Pero medyo nahingal na tayo. Okay. So yun. Kami tayo no, Dong. Ano man? Wala kang salong? Ha? Oh, kaway-kaway. Oh, kaway-kaway naman dyan. Mga kasama namin. Kaway-kaway ni. Kaway-kaway, kaway-kaway. Nick! Nick! Lagi na yung maglaki si... Ano ba? So, yun po. Maraming nahuli na maliliit pa lang pero super makaano na pang ulam-ulam. So dito lang, shout out po kay Paring Tots Vlog. Yan, kasama namin si Paring Tots Vlog. Dito kami ngayon sa kanilang lugar sa Talikod Samal Island Garden City of Samal. Samal pa rin, Talikod, Davao del Norte. Yan to, kaway-kaway to, bye-bye. Si Toto na kumakain ng biskwit. Tapos uwi na kami kasi tanghali na. Maraming salamat po. Bye bye. Yan.